For today's video ay magluluto nga po pala ako ng pinakbet. Yung pinapak ka na nga pero hindi ka naman bet at hindi ka naman pinili. Uy, aray ko. Kastoy agluto ti pinakbet lalo no direct. Rinamas-ramas ko karo dito kamatis hanggang sa madarder. Akaslamat tarupam nagmay kadarderan char. Naramas ko karod aming nga kamatisan ay nangikabilak matan ti basit nga asin kan seasoning, pampalasa at pampasarap. Sakto ing kabil daydi nakilnat nga karabasa kantoy bunga ti marunggay at syempre nga maawan dagitoy pareya okra kada tarong. Kan nangikabilak matan iti talo nga peraso nga sili pang pabangluna. Uy, for the go. Syempre nga maawan dayti sagpaw tayo nga emprito nga bangos. Nagdagdag gayam iti danom tan nalipatak matan nangikabil iti danom bagok ing kabil dayjay gulay. At kabawaksan. Ay tuyon dahil the best nga pinakbet nga binuguungan nga rinamas-ramas lang dahil kamatis. Nagbanglo dahil nga pinakbet ko ting kabel ko lang sibuyas kan inikakbasit nga laya. Tapno ure no kastahangan na lang si daytoy si daan. Naluton garo dahil nga pinakbet ko ay na syempre naggauak matan at tapno mga kamintan ni aldawon mabisin kanin. Maangot ko daytoy asok na daytoy pinakbet ko kat mabisbisinak nga taltalagan kaslahan ko maibtura nun iti hanga mga. Daytoy nga si daan iti kakayatan dagitoy ka ilukanuan nga kaslakin niya. Ure no kastoy nga inal daw iti si daan may hanak nga mauma. Uray sagpaw na kat dilis laeng kuwinukuros ay for the go. Mangal daw tayon kakabsat.